हाय बंधुरा आज के आमी बानाबो होममेड सुगार कफि। कफिटार नाम आमी सुगार कफि केन रेखेछि सेटा जानते होले आपनादेरके किन्तु पुरो भिडियोटा देखते होबे। एकटा पात्रे आमी 200 ग्राम काबली छोला नियेछि। एबार एकटा कड़ाईते आमी काबली छोलागुलो दिए भालो करे भेजे नेब। प्राय 20 मिनट मतन आमी भेजे नेब যতক্ষণ এটা ডিপ ব্রাউন কালার হচ্ছে। देखुन कि सुंदर एक कलर एसेছে काबली छोलागुलोर। एबार एक पात्रे रेखे आमी एटाके ठंडा करे नेब। काबली छोलागुलो ठंडा हो गिয়েছে। एबार मिक्सिते दिए भालो करे एगुलो आमी पेस्ट करे नेब। आपनारा जारा एखोनो आमार चैनलटा सबस्क्राइब करेननि तारा किन्तु अवश्यई सबस्क्राइब करे देबेन, लाइक कमेंट और शेयारटा करे देबेन। भालो करे मिक्सिते दिए आमी पेस्ट करे निয়েছি काबली छोलागुलोके। देखुन कि सुंदर एक कलर एसेছে, पुरो कफिर मतोई किन्तु कलरटा एसेছে। एबार एक चालुनीते आमी भालो करे एगुलो चेले नेब। चालुनीते जे काबली छोलागुलो रये जाच्छे सेगुलो किन्तु आमी फेले देब ना, सेगुलो आमी आबार मिक्सिते दिए भालो करे पेस्ट करे नेब। देखुन खूब सुंदर मिहि भावे हयेছে काबली छोलागुलो। देखतेই পাচ্ছেন আপনারা বন্ধুরা, खूब सुंदर एक कलर एसेছে और खूब सुंदर किन्तु एक गन्धও बेरोচ্ছে। एबार आमी एर मध्य चीनी गुड़ो 2 चामच दिए दिलाम और 2 चामच आमूल दूध दिए देब। चीनीटाও किन्तु आमी पेस्ट करे रेखे दिएছিলাম। এই জন্যই কিন্তু আমি এই কফিটার নাম সুগার কফি রেখেছি। जल गरम करे 1 चामच बा 2 चामच आपनारा कफिटा दीते पारेन। दूध चीनी देওয়ার कोनो प्रयोजन पड़बे ना। এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে আপনারা অবশ্যই খেয়ে দেখবেন। খুব সুন্দর সুগার কফি আর দারুণ টেস্ট হয়েছে। আমি একটা বাটিতে জল গরম করে নিলাম। 2 কাপ জলের মধ্যে আমি কফি দিয়ে দিলাম। পরিমাণ মতন কফি দিলাম। দেখুন খুব সুন্দর একটা কফিরই কিন্তু কালার এসেছে আর খেতেও কিন্তু কফির মতনই হয়েছে। দোকানের কফির থেকে কিন্তু কোনো অংশে কম নেই কফিটা। আপনারা অবশ্যই এইভাবে একবার বাড়িতে বানিয়ে খাবেন। আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। কফিটা আমি একটা কন্টেনারের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এইভাবে আপনারা অবশ্যই কফিটা করে কিন্তু খাবেন।